أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. An foli bɛ o café de fat lamɛnnikɛla bɛɛ lajɛlen. An b'a fɔ alhamdulilahi lezi hadana hazal yom. O tɛmɛnen kɔ an b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. An balimaw, comme de sunkalo daminɛna chaque samedi nin waati kelen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan. Donc fɛn min ye diinɛ kuma ani ka ɲɔgɔn bilasira, an bɛna yan o de fɔ ka an hakili jigi, sabu fɔra ko fas'alu zikra in kuntum la ta'lamun. Donc ala ko sumani kɔni diinɛ na, i ka ɲininkali kɛ ala ko sumani na i tɛ min ɲɛdɔn. A fɔra tuguni k'an ka ɲɔgɔn hakilina jigi diinɛ kuma na, an ka ɲɔgɔn hakilina jigi silamɛya kuma na, an ka ɲɔgɔn hakilina jigi ala ko cogo di, kira ko cogo di, sabu an tɛna fosi fɔ min ɲɔgɔn ma deli ka fɔ. An kɔni an bɛna ɲɔgɔn hakilina jigi. An b'a fɔ ala ka faamuyali ɲuman di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma. An bɛna kuma minnu fɔ, ala ka faamuyali d'an ma, ala ka a nimaniya a n'a sabali ni diinɛ faamuyali ɲuman di an ma. Sunkalo tile tan fɔlɔ o tɛmɛna, komi a fɔra sunkalo bɛ taa sigiyɔrɔma 3. Jurumu yafa, ala subhanahu wa ta'ala de ko a bɛ yafa an bɛɛ lajɛlen ma. A b'an ka jurumu yafa, ani hinɛ ani kan hɔrɔnyali ka bɔ tasuma ma. An bɛ waati min na sisan, an bɛ kan hɔrɔnyali, an b'o waati de la, n'o ye tile tan laban ye. Ni ala sɔnna ma, bi kunɲɔgɔn o y'a sɔrɔ sunkaloko kuma an tilala o la. An b'a fɛ ka min fɔ bi, an bɛ tile tan laban min kɔnɔna na, ko su kelen b'a kɔnɔ o ka fisa di san 1000. San 1000 o bɛ komi kalo 1000, o bɛ komi san 85 dɔw ko san 84. Wa ala bato ni su kelen den sɔrɔ ni tile tan laban in de kɔnɔ, ala bɛna a ka kow kɛ. An b'a fɔ ko latigɛ, ko bɛɛ bɛ latigɛ ni tile tan laban in. Su kelen pe b'a kɔnɔ, ala dɔrɔn de ye su in dɔnbaga ye, n'u b'a fɔ ma leilatul kadiri. O leilatul kadiri k'a ta nin kalo in na sa fo ka taa bila san wɛrɛ, fɛn fɛn bɛna kɛ, maa min bɛ kɛ masa ye wo, maa min bɛ kɛ fantan ye wo, maa min bɛ furu wo, maa min bɛ den sɔrɔ wo, mɔgɔ min bɛ sa wo, mɔgɔ min bɛ lujura wo, mɔgɔ min bɛ kɛnɛya wo, mɔgɔ min bɛ voyage wo, mɔgɔ min bɛ bana wo, maa min bɛ balo wo, maa min bɛ sa wo, ɲi min bɛ taa wo, ɲi min bɛ na wo, fɛn fɛn de bɛna kɛ san kura nata kɔnɔ, o bɛɛ de bɛ latigɛ leilatul kadiri don su. O de la a bɛ fɔ a ma ko latigɛ su. N'an ko asubilahi mina shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, i n'a fɔ ala yɛrɛ a sɔra nati kuranɛ kɔnɔ cogoya min na, tanzalul malaikatu, mɛlɛkɛw bɛ jigi sankolo depuis sankolo 7 na fɔlɔ, 2nan fo ka na sankolo fɔlɔ la, a su mɛlɛkɛw de bɛ jigin dugumakolo in kan. U b'a la ka ala jɔn lajɛ, u yalama jɔn bɛ ka ala wele, ala bɛ ka a kuloma jɔ, jɔn bɛ fɛ ka ala wele, jɔn bɛ haju ɲɔgɔn nɔfɛ ala bolo, jɔn bɛ fɛ mun de ka k'i ye, jɔn bɛ fɛ ka kɛ cogo di. Munna dɔnnibagaw b'a fɔ ko ala ye su in dogo? Sabu ko n'a kun fɔra k'a fɔ nin don in de filɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la, hadamaden do komi u b'a fɔ olu b'u den, maa min y'an da o de b'an dɔn ka tɛmɛ an yɛrɛ kan. U b'a fɔ k'u bɛ plan kɛ ala la. O ye jumɛn ye? U b'u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ kojugu la, u b'u ka diɲɛlatigɛ bɛɛ kɛ ala kuta la, komi ala yɛrɛ ko kuranɛ kɔnɔ, inna allaha ghafurur rahim,
Laylatul Qadri don su u bɛn'o su kelen in bɛlɛ ka n'u sigi k'a fɔ k'u bɛ Ala wele ko Ala ka yafa u ma. An bɛ min fɔ yan Laylatul Qadri su caman kɔni kɛlen na ko banba dalilu dɔw kan ko tile 27 don nka min kɔni fɔra ko tile 10 laban an k'a ɲini o kɔnɔ wa k'an ka ɲini witiri farala. Witiri ye jumɛn ye? 21 su 23 su 25 su 27 su ani 29 su. K'an ka ɲini nin witiri ninnu na Laylatul Qadri laala an bɛ bɛn n'o ye. Ni yɛrɛ bɛ se ka su ta in yɛrɛ bɛɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ Ala bɛ se k'i kunnaja n'a ye. Dɔw yɛrɛ fana ko sunkalo don yɛrɛ don kelen ma fɔ a bɛ se ka kɛ hali sunkalo yɛrɛ don fɔlɔ yɛrɛ. O ɲɛ ye min ye hadamaden depuis sunkalo bɛ jɔ fo ka taa fɔ a banna su o su i se ye nafila min ye o seli Ala ye. Hami min b'i la su o su o yira Ala la. Problème min b'i da la su o su o yira Ala la. A mana kɛ cogo cogo kɔni i na bɛn n'a ye don dɔ la nka an kana an sigi de ko fo nin don masina in de don. Ni e y'i ka ko bɛɛ bila ko nin don masina ni a ma taa kɛ o don ye sisan dun a dun fɔra a don a dogolen don. A fɔra a dogolen don. Donc o bɛ min na bɛɛ k'i cɛsiri kɛrɛnkɛrɛnnenya la an tɔ man ca tuguni. Dɔw bɛ tile 25 bonda la dɔw bɛ tile 26 bonda la. Donc Laylatul Qadri Ala de ko a ye don in dogo ale de bɛ don in dɔn. Donc an ta kɛ Ala subhanahu wa taala o batoli ani a kosumali ye an se ye min ye Ala ko la an ka o kɛ sabu ka d'a kan kalo min filɛ nin ye kalo in taara dɛ. Hadamaden ne ni aw an k'an sigi an ka miiri don o don an b'a fɔ sunkalo tɔ ye kalo 3 ye a tɔ ye kalo 4 a tɔ ye kalo 5 a tɔ ye dɔgɔkun 2 ye a tɔ ye dɔgɔkun 3 ye sunkalo yɛrɛ tile joli ye bi ye sunkalo an ye tile 10 fɔlɔ bɔ a la an ye 2nan bɔ a la sisan ani seliko kuma de bɛ ɲɔgɔn ani seliko an n'o kuma de bɛ ɲɔgɔn na. Ni an t'an miiri sunkalo in b'a la ka taa sunkalo in taara vite fait la cogoya min tan de an fana si bɛ ka tigɛ tan de. Sunkalo in taara nin tacogo min na tan de an fana si a bɛ ka tigɛ tan de. Ni ne an t'an yɛrɛ ɲininka est-ce que san wɛrɛ ta o bɛna anw sɔrɔ balo la wa? N'an ma se ka effort min kɛ ɲinan est-ce que san wɛrɛ o bɛna ne sɔrɔ balo la wa? San wɛrɛ dɔnbaga ye Ala de ye dɛ. Min bɛ ka ne lamɛn ne min bɛ ka e waju ne min bɛ ka e bilasira an t'a to an ka sira Ala ɲɛ dɔɔni wa? An t'a to an ka miiri k'a fɔ sunkalo in bannen filɛ nin bancogonin min yɛrɛ la tak an si fana bɛ ka jigin tantɔ de. Anw bolo an bɛ ka si de sɔrɔ ka yɛlɛ au lieu que an si bɛ ka bɔn de. Ala fan fɛ an bɛ ka an si dɔ bɛ ka bɔ a la dɛ mais an fan fɛ an b'a fɔ ko don o don dɔ bɛ ka fara an si kan ko an bɛ ka taa san 60 san 50 ne bɛ san 30 la layiru tɛ ne ni Ala cɛ ko ne bɛ san 30 wɛrɛ ye koyi. E bɛ san 40 na layiru t'i ni Ala cɛ i bɛ 40 wɛrɛ ye koyi. E bɛ san 10 yɛrɛ la layiru t'i ni Ala cɛ k'i bɛ san 10 wɛrɛ ye. Donc o bɛ min yira hadamaden sira Ala ɲɛ dogo la sira Ala ɲɛ bange la sira Ala ɲɛ dogo la sira Ala ɲɛ bange la i ka hɛrɛ bɛ o de la i ka kunnaja b'o de la. I n'a fɔ Ala subhanahu wa taala a b'a fɔ an ɲɛna cogoya min na suratul Imran aya 70 la a ko ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun. Ko ya aw kitabu dungo ye jɔn ye? Muhamadu mantonw, Isa mantonw, Musa mantonw. Kuranɛ dira kitabu dira ciden fɛn fɛn ma zaburutigiw ni injilatigiw alkuranɛtigiw tawrɛtatigiw a bɛ fɔ anw de ma ko ya ahlal kitab ko lima takfuruna bi ayatillah mun de la masa jalakibali ka kumakan masa jalakibali ka laɲini an b'o kafiriya o kafiriya yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ? Fisiriwaleya fɛn min fɔra i ɲɛna nin kɛ i b'a dɔn cɔ i bɛ tila k'i ban a kɛ wa antum tashhadun wa ko aw dun b'a dɔn cɔ aw b'a la ka aya min kafiriya n'o ye Ala kumakan min ye ou Ala ko ka min kɛ a bɛ ka o min to yen aw dun b'a dɔn cɔ o ye tiɲɛ de ye.
an dun t'a dɔn an ka siran ala ɲɛ masa jalakibali ale ka kangardankan o de filɛ nin ye an ye a bɛ k'a fɔ ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wa antum tashhadun an dun b'a dɔn cɔ an bɛ k'an tugu k'an yɛrɛ fili bi na masa jalakibali a ka bagabagali a n'a ka kumakan ma nin bɛ mun yira sisan a tilala ka n'a fɔ an ɲɛna tuguni a ko ya ahlal kitab a ko ya a kitabu dungo lima talbisuna alhaqa bilbatili wa taktumuna alhaqa wa antum ta'lamun mun de la an bɛ nkalon yɛlɛma k'a kɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ yɛlɛma k'a kɛ nkalon ye an dun b'a dɔn cɔ fana an b'a la ka min kɛ a man ɲi an t'an yɛrɛ dusukun ta k'a bila siratul mustaqimu kan wa an tɛ an yɛrɛ ŋaniya ta k'a bila siratul mustaqimu kan wa e balimaw sunkalo bantɔ filɛ i ye walimuso to yen kan bɛ sunkalo la sunkalo bantɔ filɛ samedi prochaine kana tɛ i gulo o muso kelen na k'an ka taga subhanallah a to yen e min ye walicɛ to yen ko sunkalo don sunkalo tatɔ filɛ dɛ samedi prochaine kana t'i gulo walicɛ la ko parce que sunkalo banna e min ye dolo to yen k'an bɛ sunkalo la samedi prochaine kana tɛ i min ko parce que ko sunkalo banna e min ye misiri kɔnɔna k'i ta yɔrɔ ye ko parce que an bɛ sunkalo la sunkalo bantɔ filɛ kana misiri to yen e min bɛ seli la ko parce que an bɛ sunkalo la ni sunkalo banna kana seli to yen e min bɛ ɲumanya la ko parce que an bɛ sunkalo la ni sunkalo banna kana ɲumanya to yen e min bɛ sarakati bɔ la ko parce que an bɛ sunkalo la ni sunkalo banna kana sarakati bɔ to yen sɛntanɛ bɛ k'an nɛgɛn de sɛntanɛ bɛ k'anw nɛgɛn de an ka siran ala ɲɛ an kana kɛ sunkalo batola dɔrɔn ye ko parce que an bɛ sunkalo la n bɛ nin to yen ni sunkalo tɛmɛra ne bɛ segin o fɛn kelen kan i b'i yɛrɛ ɲininka e ye sun min kɛ est ce que a taara walama a ma taa a fɔra sun ye limaniya de ye sun bɛ hadamaden dusukun o de salo sun bɛ hadamaden de yira ala la sabu ka da kan e bɛ sun maa t'i ni dumuni cɛ maa t'i ni foyi foyi cɛ i y'o bɛɛ lajɛlen to yen ko masa jalakibali ɲɛ b'i la i bɛ se ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ a sɛbɛnnen tɛ i den kan i y'o bɛɛ to yen ko masa jalakibali ko o ɲɛ bɛ i la i y'o to yen masa jalakibali min kama k'o ɲɛ b'i la k'an bɛ sunkalo la dɛ mun de b'a to ni o sunkalo kelen banna o fɛn kelen e tɛ se ka o to yen n'i ye wali nafolo to yen ko parce que an bɛ sunkalo la ni sunkalo banna ala ka ni ci ka segin a nafolo kelen ma dɛ e t'a dɔn k'a fɔ sini ko wali dɔrɔmɛ kelen pe kungo n'i bɛ o dɔn i tɛ maga wali dɔrɔmɛ kelen na e t'a dɔn k'a fɔ sini ni ala bɛna i gɔnɔfilen minɛ ko fɛn fɛn jiginna i gɔnɔ in fɛ ko maa si nɔgɔlen o tɛ don arijinɛ kɔnɔna na fɛn fɛn jiginna i gɔnɔfilen fɛ i tɛ siratu tigɛ f'i k'a bɛɛ sɔrɔ cogo fɔ kelen 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 o bɛ ko min na o e ni ne an t'an yɛrɛ ɲininka min bɛ an ni ala cɛ gundo ni bange la e b'o dɔn ne b'o dɔn i ta kuraba kɔn an ka siran an tigi maa ɲɛ an ka siran an tigi ɲɛ an kana an ta kɛ don o don ko kuma bɛ don yan a bɛ bɔ yan fɛ la an k'an sigi an ka miiri an kelen kelenna bɛɛ de bɛna kɛ siriko saba ni kankɔrɔ meleke ye ka taa bila dingɛ in kɔnɔ don dɔ la o bɛ min na ya mamadu manton an ka siran ala ɲɛ fi kulli hali an ka siran ala ɲɛ alihalaya bɛɛ lajɛlen na an filɛ sunkalo tileta laban min na an bɛ sunkalo an b'a cɛsiri kuma na an bɛ sunkalo an b'a nafa sɔrɔ kuma na an bɛ sunkalo an b'a cɛminɛ yɔrɔ la an bɛ sunkalo an bɛ a bilisi sara cɛ kuma an b'o waati la nin waati tɛ sunɔgɔ kuma ye nin waati tɛ kuma caman kuma ye nin waati ye ala subhanahu wa taala kosumani kuma de ye nin waati ye ka ɲumanya kɛ maaw ye nin waati ye o de ye an bɛ nin waati min na sisan nin ye alabato waati de ye sabu ka d'a kan ala subhanahu wa taala
ale bɛ waso n'a ka mɛlɛkɛw ye k'a fɔ aw ko ne kana bani adama dilan bi ninnu lajɛ u bɛ ka ne wele cogo min bi ninnu lajɛ u bɛ k'u ka diɲɛlatigɛ ko bɛɛ di ni ala subahanahu wa taala ma o ye maa minnu bɛ k'u ta kɛ ala de kama n kan tɛ maa minnu bɛ k'u ta kɛ tɔgɔ ani diɲɛ kama tɔgɔ ani diɲɛ n'i y'a ko o de kama a yɔrɔ y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ ni maa min ko i bɛ diɲɛ in de fɛ ale ala subahanahu wa taala b'a d'i ma mɛ i tɛ sini sɔrɔ dɛ n'i ko i bɛ sini de fana fɛ ale ala subahanahu wa taala d'i ma mɛ n'i bɛ sini na diɲɛ in ɲumanlama a lahara ɲumanlama in fana fɛ walahi ale ala subahanahu wa taala b'a fana d'i ma hali ni ala ka an kanda ka an bila sira tilennen kan hali ni ala k'an kanda ka an bila sira ɲuman kan o de la an ye nin minɛ ka bɔ ibnu taymiya la ale ko cɛkɔrɔba dɔ nana ale ma don dɔ la cɛkɔrɔba in denmuso de sara denmuso de nana kanto a ma suko la ko baba ko ja an bɛ ka alikiyama ko in filɛ min ye ko ja ne filɛ yɔrɔ min na bi ni ye nati dugumakolo in kɔ kan ne ka dakurunya kelen astagfirulahi fɔ o bɛna nafa min ɲa ne ye ni min ye ne ka dakurunya kelen subahanallahi fɔ o bɛna nafa min ɲa ne ye ni ne tun b'o dɔn ja ne ye waati min kɛ dugumakolo in kɔ kan ne tun b'o bɛɛ kɛ ala ko sumani na an bɛ se ka ɛri joli kɛ ko wɛrɛ la ala ye 12 heures de temps b'an bolo journée kɔnɔ 12 heures de temps b'an bolo nuit la e ni ne o est-ce que an jɔn bɛ yen nɔ hali 15 minutes seulement bɛ an bolo k'an bɛ ala ko sumani kɛ ni a ye 15 minutes seulement o bɛ an jɔn bolo k'an bɛ ala ko sumani kɛ a ye depi an b'a fɔ hali an ka seliw la salamu aleykum o y'an talen an dun ka ala ko sumani kɛ ala ko sumani de bɛ komi hadamaden ni nɔgɔlen don i ye safunɛ ta i bɛ k'i ko i bɛ ka nɔgɔ bɔ i fari la dɛ ala ko sumali bɛ ten de ala ko sumani a bɛ hadamaden jurumu a bɛ o de ɲɔni ka bɔ yen k'i gɛrɛ masa jalakibali la n'i dun gɛrɛla masa jalakibali la i ma n'i da waga ka min fɔ a ye ala barika la a b'o k'i ye an t'a to an ka ala in dɔn an t'a to an ka segin an kɔ an t'a to an ka masa jalakibali an ka waleɲuman dɔn an t'a to masa jalakibali an ka waleɲuman dɔn an t'a to masa jalakibali a k'a dɔn k'a fɔ an ye kira mɔntɔ ɲumanw ye an minnu sigilen filɛ nin ye bi an fɛn fɛn filɛ nin ye bi an kan k'a kɛ hadamaden 12 heures de temps b'i bolo journée kɔnɔ 12 heures de temps b'i bolo sufɛla la hali n'a kɛra miniti 10 o ta i ka ala yafa deli i ka ala kosuma sabu ka d'a kan i ɲɛ bɛ fɛn ye kuma dɔ i man ka min ye i sen bɛ se yɔrɔ dɔ la kuma dɔ i man ka se yɔrɔ min i bɛ kuma dɔ mɛn kuma dɔ i man ka kuma min mɛn mɛ i bɛ taa jurumu dɔw sɔrɔ kuma dɔ jurumu minnu yɛrɛ i yɛrɛ seko kun tɛ i donna a kɔnɔ mɛ i bɛ ala yafa deli bɛ bɔ cogo di an kana sigi kuma bɛɛ k'an b'a kɛ ko wɛrɛ filɛli ou ko wɛrɛ kɛli nka ni waati dɔw sera i seliji ta i ka araka 2 di ala ma astagfirullah yɛrɛ siɲɛ 100 o kɛ ala ye diɲɛ don o don da i ka ala yafa deli i yɛrɛ k'i sigi k'i lajɛ i bɛna kɛ cogo min n'i tɛ se 100 yɛrɛ la 30 kɛ ni o yɛrɛ ka gɛlɛn i ma to ka sɔli kɛ kira kan allahumma salli ala muhammad wa sallim allahumma salli ala sayyidina muhammad wa sallim ala ko la ala tɔgɔ ko la dɔrɔn tɛ yen k'a fɔ nin dɔrɔn ayi la ou bien ala tɔgɔ ɲuman ala tɔgɔ bɛɛ ka ɲi mɔgɔ jugu de bɛ yen nka ko ala tɔgɔ ɲuman non ala tɔgɔ bɛɛ ka ɲi nin bɛɛ kunfin baara de ye u b'o don an kunkolo la ko ni ala tɔgɔ in ala tɔgɔ ɲumanba ye nin ye ni ala tɔgɔ ɲumanba ye nin ye o ala tɔgɔ tɔw ye ala tɔgɔ jugu de ye la ala tɔgɔ bɛɛ ka ɲi ala wele a tɔgɔ bɛɛ la k'a daminɛ depi alahu la fo ka taa bila rashid soburu la nin bɛɛ i bɛ se ka ala wele togo o togo la ala sɔnna wa taala wele la yaasa a ka i yafa sabu an bɛɛ jurumutɔ i bɛ min kalama i tɛ min kalama an bɛɛ jurumutɔ donc n'an bɛɛ maa jurumutɔ ye a ka kan an ka ala yafa deli yaasa a ka dɔ bɔ an ka jurumuw la an bɛ sunkalo tile ta laban min na
amna se période mun sisa n'a fɔra ko kalo yira o ye zakatul fitri wagati zakatul fitri sunnatul wajibatu do maa bi ka mara kɔnɔna na a ka kan i ka zakatul fitri bɔ sun minɛni sun guloni sankolo ni duguma n'i ka sun kɛ a gulon bɛ sankolo ni dugukolo cɛ zakatul fitri o de bɛ kɛ sababu ye k'i ka sun ka taa zakatul fitri mude kelen maa kelen o maa kelen maa minnu b'i ka mara la zakatul fitri mude kelen maa kelen o maa kelen maa minnu b'i ka mara la k'a daminɛ i yɛrɛ la o i muso o i denw hali i ka baarakɛden min b'i bolo i ka du kɔnɔna na a ka kan i ka zakatul fitri bɔ sabu a ka hakɛ b'i kan a ka patron de i ye maa o maa b'i ka mara kɔnɔna na i kan ka zakatul fitri i kan ka a bɔ o tigilama ye mure kelen a tɛ kilo 2 bɔ mais karamɔgɔw y'a yira fugu dɔnɔ ni usulu fugu y'a yira ni mure t'i bolo i b'a se ka kɛ kilo 2 ye sabu ka d'a kan a tɛ kilo 2 bɔ dɔɔni mais mure kelen ka bɛn kilo 1 ɲinana a garam hakɛ kɔ mais a tɛ kilo 2 kɔni bɔ kan mais ni mure t'i bolo mɔgɔ kelen i bɛ se k'o suma ni kilo 2 ye a kɛra ɲɔ ye o a kɛra saɲɔ ye o a kɛra kaba ye o a kɛra malo a bɛ se ka kɛ ni nin bɛɛ ye bon an minnu bɛ tubabu jamanaw la i n'a fɔ Amérique ye an bɛ Faransi ni dɔwɛrɛ ninnu donc misiri kɔnɔnaw olu b'a fɔ a ka na ni wari ye parce que a bɛ wari min di c'est comme si ici dɔw b'a fɔ $10 per personne dɔw b'a fɔ $7 par personne dɔw b'a fɔ $8 par personne o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ o wari min mɛna ko u bɛ a fara misiri comme zakaro u bɛ misiri caman bɛ yen u salen tɛ u bɛ sara location de la donc o wari minnu mɛna u b'a kɛ ka misiriw sa u b'a kɛ ka misiri location wari sara mais misiri entretien bon o ye zakatul fitri yɔrɔ ye maaw an ka hakili to zakatul fitri la sabu ka taga dɔw fana bɛ sun zakatul fitri i dun kan ka bɔ yanni ka taa selikɛnɛ kan bon ni dun m'a bɔ ka yanni ka taa selikɛnɛ kan hali n'i bɔra selikɛnɛ na n'i y'a kɛ o ye saraka de ye o tɛ zakatul fitri ye donc débat bɛ fɔ ko kalo yira i kan k'i ka zakatul fitri bɔ walima i ka taa n'a ye misiri la i k'a bɔ yanni selikɛnɛ ka ci ou bien karamɔgɔ dɔw y'a yira figu dɔnna dɔw y'a yira i bɛ se k'a bɔ 3 jours ou 2 jours avant seli ka se o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ hakili ka na i ta donc an b'a fɔ de diinɛ faamuyali ko ɲuman ala ko diinɛ na aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sunkalo min na an bɛ a nafa sɔrɔ sira yɔrɔ la an bɛ a garijɛgɛ sɔrɔ a jinɛ sɔrɔ yɔrɔ la an bɛ a bilisi sara cɛ yɔrɔ la nin waati tɛ sunɔgɔ kuma ye nin waati ye yafa kuma ye nin waati ye ala kosumani kuma ye nin waati ye waati ye an kan ka ala subhanahu wa taala wele hami gɛlɛn minnu bɛ an dusukun na ala ka se ka an ka hami ninnu ni ka u ɲɔnti ka bɔ yen hami gɛlɛn minnu bɛ an dusukun na ala ka se ka an ka hamiw nɔgɔya ye n bɛ tile ko de fɔ hadamaden bɛɛ yɛrɛ wasara i yɛrɛ ye karamɔgɔ ye i seliji ta i k'i jɔ golo kan i ka nafila 2 seli ala ye i tilalen kɔfɛ astagfirulahi kɔfɛ i se ye zikiru min ye o kɛ masa jalakibali ye i n'a fɔ a fɔra an ka se ka zikiru min kɛ ka caya allahumma innaka afuwun karim wa tuhibbul afwa fa'fu anni ala i k'a dɔn e de ye yafa karamɔgɔ ye e de ye yafa masa ye wa ne tɛ yafa ɲini masa si fɛ ni e tɛ wa ala yafa n ma dɛ wa ala yafa n ma a fɔra an ka nin de fɔ ka caya an Aisha radiyallahu anha kira muso Aisha radiyallahu anha ale de ni hadisa in lakale ale de ko a ye kira ɲininka ko ni sunkalo tile tan laban sera a ka to ka mun de fɔ ni sunkalo yɛrɛ jɔra a ka to ka mun de fɔ kira ye nin duwawu in de fɔ ye allahumma innaka afuwun karim wa tuhibbul afwa fa'fu anni donc ala e de yafa karamɔgɔ ye wa yafa ka di e de ye n tɛ yafa ɲini ma fɛn si fɛ dugumakolen ko kan ni e tɛ wa ala yafa ne ma dɛ an ka nin fɔ ka caya yaasa ala na hinɛ an na an ka nin fɔ ka caya yaasa ala na an mago to an ka nin fɔ ka caya sabu ka da kan an jurumu min an yɛrɛ da la an yɛrɛ bɛ o dɔn an bɛ min kɛ an ni ala cɛ gundo ni bange la e b'o dɔn ne b'o dɔn donc a ka kan hadamaden kuma bɛɛ i ka ala subhanahu wa taala i ka yafa deli fɛn min ye kiraba in ye muhammadu sallallahu alaihi wa sallam i ka sɔli i ka o caya a kan sabu ka da kan allahumma sɔli a bɛ hadamaden garijɛgɛ a b'a yiriwa allahumma sɔli a bɛ hadamaden gɛrɛ ala la allahumma sɔli a bɛ hadamaden a b'i sankɔrɔta allahumma sɔli
abe ɲɛta di hadamaden ma i ka kow la wa allahumma salli a bɛ hadamaden a bɛ i bila ɲɛ n'a m'i bila ɲɛfɛla min na a tɛ i bila kɔ hali bi ala ka diinɛ o faamuyali o ɲuman diinɛ ni aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ sunkalo min kɔni na a bantɔ don nka ni an ma ɲɛ ko sunkalo bɛna ban ala ka an ka sɛgɛn ala k'an kɛ an ye arijinɛ sɔrɔ ye ala k'an ka sɛgɛn ala k'a k'an ye arijinɛ sɔrɔ ye ala k'an ka sɛgɛn ala k'a k'an ye arijinɛ kɔnɔ don ye an ka ni sɛgɛn ala k'an don kira mɔntoya la ala k'an don kira ka jamakulu la jamakulu minnu n'an b'a f'u ma ibadu sɔɔli hinɛw an b'o ɲini masa jalakibali in fɛ an kana nimisa an ka ɲuman kɛlenw na n'an bɔra yen kunun kun ye juma ye an b'an da maga juma la dɔɔni ala subhanahu wa taala ale ye juma kɛ don ye kabako don don kira y'a fɔ an ye sallallahu alaihi wasallam ma ko yomali juma de ye don ye fɛn min ye an fa adama ala subhanahu wa taala ye ɲin don ale la ka bɛn juma ma fɛn min ye an fa hawa an ba fa adama ni ba hawa ala subhanahu wa taala a y'u don arijinɛ kɔnɔ yomali juma sɛntanɛ ale min kɛra sababu ye ni ka u kunnangoya ko k'a fɔ u ka yiriden dun ni ala sɔnna taala nanu labɔ arijinɛ kɔnɔ o fana kɛra ka bɛn jumu'atu yomul jumu'a ma donc yomul jumu'a n'o ye juma don ye o ye don barikama ani don belebele ala subhanahu wa taala ni ala y'o di an alisilamɛw ma a ko jumadon seli ka taa seli kɛnɛ na jumadon na ka taa alimami k'i sɔrɔ yen kutuba k'i sɔrɔ yen i ka juma seli a seli cogo la k'a bɛ komi ɲaamɛ jɔlen o baraji o de dira i ma nka dɔw fana ka juma seli tɛ dɔwɛrɛ n sigilen don n ka bitigida la mikoro bɛ mankan mɛn na ni alimami ko juma waati sera n bɛ n ka golo ta n bɛ n ka seli dɛbɛn fɛsɛ n bɛ seli alimami nɔfɛ o tɛ juma baraji dafalenba yɛrɛ yɛrɛ o tɛ o sɔrɔ donc jumadon ye don ye k'a ka kan hadamaden n'an bɛ taa juma saliw la an ka janaba ko u b'a fɔ ko ka juma janaba ko dɔwɛrɛ tɛ n'i ye a kɛ i bɛ a baraji sɔrɔ n'i m'a kɛ fana i t'a baraji i bɛ janaba kelen min ko ka ko kɔrɔ n'i bɛ taa juma fɛ i ka o janaba kelen in ko i ka parfum k'i yɛrɛ la i saniyalen ka taa i k'a dɔn k'a fɔ ko jumadon o ye silamɛw o ye an fana ka seli de ye an bolo seli min n'an bɛ taa ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ala subhanahu wa taala ale ka soba in kɔnɔna na ani waqtul usta fana bɛ jomul juma kɔnɔ ko don dɔ bɛ juma don kɔnɔna na ko ni mɔgɔ o mɔgɔ ni i da wa o wagati ka ala subhanahu wa taala wele i ka hami o hami na ala subhanahu wa taala a b'o o hami nɔgɔya i ye c'est comme si a kɛlen don ka lailatul qadri ko o dogo an na cogo min wa juma fana ye o don kelen de fana ye ala ma o dɔnniya di maa ma k'a fɔ ko juma don wagati dɔw kɔni b'a kɔnɔ n'i y'i da waga k'a fɔ ala ɲɛna ne ka nin problème de bɛ n da ne ka nin hami de bɛ n da la a ka ca ala sɔnna wa taala fɛ o bɛ nɔgɔya i ye ala fana y'o kɛ don kelen pe min na o de ye juma ye a ko ka saraka bɔ juma fana fɛ o ka ɲi kosɛbɛ o ni don si tɛ kelen ye sabu ka da kan ko juma don ye don ye surtout a sɔngɔlama a juma laban tun ye kun ye ka ala subhanahu wa taala ka a sɔn juma fɛ ka hinɛ yatimɛw la juma fɛ ko o ka di masa jalakibali ye o ni don tɔw olu sarakati kelen tɛ a ko juma hali bi silamɛw an ka seli de ye juma ye seli sugu jumɛn don a tɛ komi seliba a tɛ komi seli fitini nka ale ye seli ye seli min hadamadenw n'an bɛ taa fara ɲɔgɔn kan dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen kɛ ala subhanahu wa taala ni ka a ko ɲuman dɔn a ko ni maa min ala subhanahu wa taala a ye e ɲi minɛ juma su fɛ walama ka i ɲi minɛ juma tile fɛ ko e ka taa cogo in kɔni an bɛ ala danganiya k'a fɔ ala subhanahu wa taala e wele waati la ani e taara waati la maaw bɛ danganiya ni e ka arijinɛ kɔnɔ don maaw bɛ danganiya ni e ka ala dɔnya ala kɛlɛbanciyali ani ala dɔnya ni maa min ala y'i ɲi minɛ ka bɛn juma su ma walama juma journée ma a ko o ye taamasiyɛn ye maaw ye maa minnu an bɛ se ka u danganiya k'a fɔ alijinɛ kɔnɔdenw olu de ni maa suguyaw ye ala kɛlen don ka o taamasiyɛn ni ka o yira u la
ko kira b'a fɔ ɲɛna sallallahu alaihi wasallam hadamaden ko ka wuli ka taa i balima silamɛ ka taa ka janaja la mumina min sara silamɛ don k'a bɛ komi uhudi kulu baraji ala subhanahu wa ta'ala b'o de d'i ma mɔgɔ minnu taara maka u bɛ uhudu kulu dɔn pasabu ka da kira ka wagati la u b'a fɔ ko gazuwatul uhud o kɛra kulu min na o baraji hakɛ ka taa i balima silamɛ ka janaja la ka taa sangafo kɛ maaw fɛ o baraji ɲɔgɔn de bɛ d'i ma ka tila tuguni ka su kɔnpanye ka taa kaburu la a baraji ɲɔgɔn 2 o de bɛ di i ma i balima silamɛ ko n'i wulila tuguni i balima min na a man kɛnɛ i ma wuli ka taa yɛlɛ a la i ma wuli ka taa dalakɔrɔbɔ i wulila bi inimanan ka taa a visiter k'i k'a dɔn k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala bɛ mɛlɛkɛ 70,000 olu de bɛ i kɔnpane wa i bɛ dara fɛn o fɛn kan i bɛ ka taa i balima silamɛ min lajɛ ka taa nɔgɔya da kɛ a ye i bɛ dara fɛn o fɛn kan ka taa k'a daminɛ cɛncɛnw k'a daminɛ bɛlɛw a bɛɛ lajɛlen b'a la ka ala subhanahu wa ta'ala wele i ye ala subhanahu wa ta'ala ka yafa i ma sabu ka da kan i bɛ k'i sen bɔ i kɔnɔ min kɔrɔ ka taa maa min ni ka taa a visiter olu bɛ ka dugawu kɛ i ye ko tuguni maa min ni e ye misiri jɔ ala subhanahu wa ta'ala ye misiri daman tɛ dɛ hali i n'a fɔ tufani fanda yɔrɔ ɲaga hakɛ i y'o misiri i y'o dilan ala subhanahu wa ta'ala ye dugumakolo in kɔ kan ko ala subhanahu wa ta'ala fana kalekan don ko fo a ka so jɔ i fana ye arijinɛ kɔnɔna na ko wa man bana a masjidan fi dunya wallahu bana baitan fi janna donc ko ni maa min ye misiri jɔ ala ye tɔgɔ ɲini misiri kɔ tɛ dɛ ka misiri jɔ imanan billahi donc n y'a jɔ ala de kama ou bien ko n ka misiri hadamaden ko dɔw fana b'anw fɛ yen ko karisa ka misiri tɛ maa ta ye dɛ inna masajida lillah n'a fɔra kɔni kama misiri kɔni o ye ala de ta ye maa ta tɛ mais stratégie dɔ de b'anw fɛ yen bi ko karisaw ka misiri karisalakaw ka misiri la n'a fɔra kɔmi masjidi kama kɔni ala de ka du ye misiri ye mɔgɔ ta tɛ a ma d'a ma i y'a bila publiquement ko mɔgɔ de bɛna ala tɔgɔ fɔ a la k'a fɔ ko nin ye ne ka misiri ye ne ka contrôle mais ne ka loi walama ne ka nin na lada en tant que i ye misiri kɔni jɔ fi sabilillahi maaw kana ala tɔgɔ ko fɔ ni ala ka usumani de k'a la i tilala kaban i y'a jɔ ni wari min a ka kɛ halalantɔyibani ye a kana kɛ maaw ka wari détourné a kana kɛ wari ɲagamine a kana kɛ kuma dɔgɔmani a kana kɛ wari min ye haramu wari ye i ka misiri jɔ ni wari ye wari min ye wari yɛrɛ i yɛrɛ halalantɔyibani don i b'a dɔn i wɔsi ɲininen don ko ne mɔgɔ min ye o kɛ sa ko ala subhanahu wa ta'ala ko a bɛ so di e fana ma arijinɛ kɔnɔna na ko ni maa min fana ye tile kelen sun ala subhanahu wa ta'ala ye sunkalo ko tɛ dɛ tile kelen simplement ka baraji ɲini sun kɛ k'a ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ dɔrɔn bi ne y'a ŋaniya n bɛna bi sun e ala subhanahu wa ta'ala ye ko a bɛ komi e ye i yɛrɛbakun bila dumuni na minɔgɔ ani kɔngɔ la san 70 ala ye ko baraji min ni ala subhanahu wa ta'ala bɛ o di i ma mais ala yɛrɛ b'o fɔ an ɲɛna cogo min sunbagatɔ ka baraji maa t'o sɛbɛn ale ala subhanahu wa ta'ala o b'a ale yɛrɛ dɔrɔn de ka hukumu kɔnɔna na o la an b'a fɔ sunkalo don sunkalo tɛ o an ka to ka sun an ka an nimaniya jira ala la sabu ka d'a kan hadamaden n'i bɛ sun baraji ɲini sun ninnu kɛ an bɛ sunkalo tile 30 min sun walima an bɛ sunkalo tile 29 min sun i bɛ taa sɔrɔ e ka sun dɔ bɛ yen a tiɲɛna i bolo yɛrɛ i t'a dɔn i ka sun dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a tiɲɛna e yɛrɛ t'a dɔn k'i ka sun tiɲɛna ni vérification bɛ kɛ alikiyama jon don min e ka sun mun bɛ yen n'a ma tiɲɛ dɛ e bɛ n'o sara cogo di ni réserve tɛ e bolo e bɛ n'o sara cogo di c'est comme si an bɛ seli minnu kɛ munna a bɛ fɔ hadamadenw an ka nafila seliw caya e bɛ farida seli minnu kɛ alikiyama jon don vérification na ni e ka farida seli minnu bɔra sisan k'u ma ɲa e réserve tɛ e bolo e b'o recover cogo di ko dɔ bɛ yen ni mɔgɔw bɛ ka maaw su a y'a kɛ a tɛ ko a bɛ min k'a fɔ ko a bɛ se ale de ma dɛ a nafa bɛ se e fɔlɔ de ma munna a bɛ fɔ
an ka nafila sun an ka alabato sun kɛ ka sɔrɔ hali sunkalo tɛ dɔwɛrɛ tɛ o munna a bɛ fɔ an ka nafila seli kɛ ka sɔrɔ sali fana tɛ fitiri tɛ safo tɛ munna sini min wajibiyara i kan dɛ ni olu nana bɔ k'u da tabali kan ni juguman mun bɔra o la sisan o juguman ninnu remplaçant e ma réserve kɛ e bɛna olu remplacer cogo di sisan e bɛna olu remplacer cogo di sisan donc hadamaden ala ye hakili de d'a ma k'an ka baara kɛ ni a ye sunkalo kɔfɛ tile wɔɔrɔ sun bɛ yen diyagoya tɛ a ma fɔ ko ni sunkalo banna yɔrɔ min dɔrɔn parara tile wɔɔrɔ in tugu a la ururu ka taa o fana ma f'i ye seli fitinin kalo in de k'a daminɛ a tile fɔlɔ fo ka taa bila a tile 30 n'a ka di ye chaque semaine tile 2 sun n'a ka di ye chaque semaine tile 1 sun a ka di ye cogo min i ka se ka tile 6 sɔrɔ seli fitinin kalo in kɔnɔna na ko n'o farala i ka sunkalo tile 29 walima tile 30 in kan c'est comme si i ye san bɛɛ e ye ala subhanahu wa ta'ala ye e b'o baraji da dɔn e t'o baraji da dɔn ne t'o baraji da dɔn o la a bɛ fɔ ala kɛlen don ka koba minnu kɛ dugumakolo kɔnɔ ni o waati ninnu sera ko an ka sun c'est comme si ni arafa waati sera o b'a fɔ ko an ka arafa sun sabu ka d'a kan san tɛmɛnen san nata baraji ko ala b'o yafa i ye bon ani ni ashura fana sera 9 ni 10 kan ka olu fana sun voilà sun ninnu a bɛ fɔ an ka ninnu minnu kɛ i t'a kɛ mɔgɔ kama i b'a k'i yɛrɛ de kama sabu a bɛ kɛ sababu ye k'i gɛrɛ ala la a bɛ kɛ sababu ye la ala ye sun dɔw kɛ ka tɛmɛ ala bɛ t'i gɔnɔ minɛ i ka farida minnu ma don min o b'a sɔrɔ i kɛlen don ka baraji sun minnu kɛ o réserve dɔ bɛ yen la ala olu dɔn i b'o bolo la donc ala ka diinɛ ala ka a faamuyali ɲuman di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma nin bɛ mun yira ne ni aw bɛɛ lajɛlen na an ka dɔn k'a fɔ diinɛ in a ka nɔgɔn ni maa min y'a gɛlɛya i yɛrɛ bolo ça va être difficile mais n'i y'a nɔgɔya i yɛrɛ bolo fana ala subhanahu wa ta'ala a b'a faamuyali a b'a nɔgɔya i bolo diinu nasiya a fɔra ko diinɛ in ye kɔnɔnajɛya de an minnu fana bɛ tunga la an bɛ wagati min na sisan an bɛ ka don seli wagati la an fakɔrɔnin minnu bɛ yen an bakɔrɔnin minnu bɛ yen an k'a lajɛ an k'u lanisɔndiya ni mun ye i bɛ se i se ye min ye k'a ci u ma seli ko la hakɛtɔ a y'a lajɛ an ka o ku u ye i balima min bɛ yen n'i b'a dɔn tiɲɛ la karisa a jilajalen don fɛn tɛ a bolo i jɔ n k'a bolo ma dɛmɛ seli in na a k'a ka se k'a ka denbaya la nisɔndiya an ka dɔn k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala ale dɔrɔn de bɛ i sara i b'a dɔn fana maa min fana bɛ misikinɛ don denbaya bɛ a bolo i dun b'a dɔn seli natɔ filɛ e sigiɲɔgɔn don i b'a ye karisa ninnu a denw mana karisa denw ye ou a denw mana e denw ye selifini bɛ olu la a tɛ ale denw na u ɲugu mina don u yɛrɛ la o denmisɛnnin masinaw bilahi e y'a bɔ i yɛrɛ la ka selifini ta k'a tigɛ olu la o ka di ala ye ka tɛmɛ maa min ye su 1000 jɔ ala ye nafila la o ka di ala ye ni maa min ye su 1000 jɔ ala ye nafila la fantani kule i yɛrɛ b'a dɔn karisa ninnu filɛ min ye karisa ka famille filɛ a t'a kɔ a t'a ɲɛ seli filɛ nin ye ka se ne denw bɛ ye ko ɲuman na karisa denw tɛ ye ko ɲuman na a dun se bɛ ne ye ne dun mana kɛ ninnu ye a tɛ foyi tiɲɛ ne ye c'est comme si n'i ye ɲɔkisɛ kelen ta ka bɔ ɲɔbɔrɔ la o tɛ fɛn tiɲɛ cogoya min dɛ ni ne ye nin den ninnu ye a tɛna foyi tiɲɛ ye e b'o sarakati min bɔ dɛ e b'o min di ninnu ma bilahi o ka di ala ye ka tɛmɛ maa min y'i jɔ sufɛ ka ala ka nafila 1000 seli ala ye ala kɛlen don ka se di mɔgɔ min ma nin opportunité de ye aw ka maaw lajɛ maa minnu
u denw kana ɲigiw kana don u yɛrɛ la denmisɛnninw tɔw kɔrɔ seli fɛ fini kura bɛ karisa ninnu na karisa ninnu ye cogo ka ɲi olu mɔsɔnɛnin don cɛ o ma fɛn kɛ ala la dɛ a bɛ min bolo ni y'a kɛ i taw ye ko man di ala ye ka tɛmɛ olu kan koyi bolongɔniw filɛ nin ye cogo min na dɛ an fana hadamadenw an tɛ ten de an bɛ ten tɔ de dɔ ka jan ni dɔ ye dɔ ka surun ni dɔ ye hadamaden i ka jan don dɔ la i ka surun don dɔ la dɛ n bɛ tile k'a fɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na hali ni ala tun b'a fɔ an ka hinɛ ɲɔgɔn na hadamadenya la an tun ka kan an ka hinɛ ɲɔgɔn na n bɛna histoire min fɔ yan kira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ seli dɔ kɛra a nana denmisɛnnin fitinin de mɔsɔnnen ye kogo kɛrɛfɛ denmisɛnnin bɛ kasi la a bɛ kasi la a bɛ kasi la kira dontɔ a ka du kɔnɔ a ye denmisɛnnin in ye a ye kanto denmisɛnnin ma a y'a wele k'a la ko yalama karisa mun de kɛra a ko a ye kuma lamɛn a ko ne bɛ kasi la sabu fa tɛ ne bolo a ko ne bɛ kasi la sabu fa tɛ ne bolo ne fa o y'a sɔrɔ a t'a dɔn k'a fɔ ni kira yɛrɛ de bɛ kuma na sɔrɔ sabu ne fa o tagara kɛlɛ la kira nɔfɛ ne fa sara kira ka kɛlɛ la fa tɛ ne bolo min bɛ salimafini san ka di ne ma ne tɔɲɔgɔn n'u ka salimafini don wa salimafini tɛ ne yɛrɛ la o de la a jɔlen na a bɛ kasi la o kɛlen c'est-à-dire histoire in tellement que c'est triste n'i b'a fɔ fo ji bɛ ci i ɲɛ kan tellement que histoire c'est triste denmisɛnnin ye nin fɔ ko fa tɛ ne bolo ko parce que ne fa o tagara kira ka kɛlɛ la sallallahu alaihi wasallam a sara yen donc an bɛ falatɔya la fa tɛ ne bolo a tɛ ne ba bolo a tɛ anw yɛrɛ bolo ne bɛna salimafini bɔ yɔrɔ jumɛn ko ne bɛ ɲagaɲaga nin tɔw la kira ye denmisɛnnin minɛ a ye denmisɛnnin minɛ ka taa n'a ye a ka du kɔnɔna na o y'a sɔrɔ denmisɛnnin yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ a bɛ ka kira min yɛrɛ tɔgɔ fɔ k'ale fa sara o ka kɛlɛ la ale tɛgɛ filɛ o de tɛgɛ kɔnɔna na kumana min na a donna ni a ye a ka du kɔnɔna na a ko denmisɛnnin ma a nana maaw wele ka na fini kura ɲini k'a di denmisɛnnin ma k'a ni tɔw bɛ sanga ɲɔgɔn na a sɔrɔla ka n'i kanto a ma sisan ko yalama ko n'i ye kira ye muhamadu sallallahu alaihi wasallam n'i y'a ye i b'a dɔn wa ko ayi ko est-ce que i bɛ fɛ Aïchatu ka kɛ i ba ye wa est-ce que i bɛ fɛ kira muhamadu sallallahu alaihi wasallam ale ka kɛ i fa ye wa est-ce que i bɛ fɛ Karija olu ka kɛ i baw ye wa denmisɛnnin ko ko awɔ a sɔrɔla k'a fɔ denmisɛnnin yɛrɛ ma sisan sa wa muhamadu sallallahu alaihi wasallam de filɛ nin ye i kɔrɔ wa Aïcha fana filɛ yan dɛ o kɛlen denmisɛnnin a nisɔndiyara a tun bɛ kasi min na mentalité min tun b'a kunkolo la a ɲana a bɛɛ kɔ a bɛna taa bi don a denmisɛnnin tɔɲɔgɔnw la cogo di a fana ɲumanlama a nana ka na don olu cɛla sisan a ko bi ne ye ba sɔrɔ ba min ka fisa ni aw bɛɛ baw ye ne ye fa sɔrɔ fa min ka fisa ni aw fana bɛɛ fa ye olu ko k'o fana ye mun ye o fana ye mun kuma ye a ko ne fa o de kɛra kira ye bi sallallahu alaihi wasallam wa ne ba o de kɛra Aïchatu ye bi olu fana nana mun fɔ ko ala ko hala ala kun anw fana fa faga kɛlɛyɔrɔ la bi selidonya in na anw fana fa o tun ka kɛ kira ye sallallahu alaihi wasallam an bɛ ala ka kow ye o la an ka hinɛ ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn makoto hali n'i ye fagali kɛ i ka du kɔnɔ i ye saga de faga sa wa i ye misi de faga sa wa i b'a dɔn se tɛ mɔgɔ min ye dɔ ta i ta ɲinaba ye taga d'a tigilamaa ma ala ma se di minnu ma dɛ yaasa a fɔra innamal mu'minuna ikhwa an bɛ minnu ye an bɛ ɲɔgɔn balimaw de taa sogo dɔ di u fana ma u fana ka an joya la u fana ka dɔn k'a fɔ bi fantan ani faama dun ka fa o bɛ bɛɛ fan fɛ fantan ani faama an k'a dɔn k'a fɔ
dunga fa o be fan fe bi donya ina seldon o happiness de seldon manga ke trisi strategy donye ka fo do mosonen do wala ma dobe position de la ko ka sababu yake nema fenge masajala balila o ne bla situation na bi ni ala ye eke setigi ni ala yi ke sebesuye ou ni ala yi ke zirasuye ka bolo chaman boyila ka ibulu chaman boyila ato mo fona ka sigi isuma koro ni kile bora e ka don ibi hine minge mawla de ibe so minge mawyere billahi sini alkiyama jondonde domi ika juma mitika nyuman dunga ba pe ibe ni nyuma munu kere wallahi olu nyuma munu de be bo kan jo keneka ala ni domas na karsa ni nyeji che netna su chugo ya shirila e ka karsa lata tasumana ka sababu yake ayeni hine minge e dunde ko hine ni yake asara e ala riba uko nambe nyuma ya do ka fora ko sarakati ka fo mani fi ma ho abe do ni ko biolo vlache ka fo mo ma dro ho nya di ma ala kama abe do ni ko biolo vlache irete mindo e ma e kuma do o ba fo ni boro problem la ko sarakati mini abodona e ma e kuma do bolo ko do bena ibita so ibe bola ire te imaginer bola la chugo do rete o ibe min kere idilla ga min kere ko niye maw jigitugo mi niye ado mauye itake yira kama ibi take dola ibadi alama ite nyuman ala te moga nyuman fale juma la sa ala te kuma ka yere suso ambe ni bedo noko munde la ante hine nyokona de ambe ni bedo munde la ante fara nyokona ambe ni bedo munde la ante heni indabla ambe ni bedo munde la ante igwesi ya indabla ambe ni bedo munde la ante ki klede ambe ni bedo munde la ante ke nyokon fede anga sabali ala de ko inna allaha ma al sabir ko ali ala subhanahu wa ta'ala fara yon sabali ba goreka inna allaha ma al sabir muni la ante sabali anga hine nyona ambe seli bondani la seli sira ambe sungolo konnana sungolo ni nyuma ya kalo to la ni klinge abeke tay sungolo la ni klendi ala ma baraji mota baraji daro ala drone bo odo o auto ekle de marmani mi ni promore ambulo ko ni klendi alama wati tola abe sebenta mais ni klendi alama sungolo la c'est comme si ne sungolo kise klendi alama sungolo la o baraji ne to dado mbele ko to dado jine to dado wuklo to dado samiru to dado ruhana to dado ala de ko sungolo segena baraji o doniya ale mo di dan fema o be ale ala de bolo o to ekle de manamani e dumba do cho esigi nyogon mimbe seli seti ayi e dumba do cho esigi nyogon mimbe ala awole susura la sa karsa ni mine ga sa idewni karsa ni mine igatani san sugula sildo ini do akado o kadi ala kujugu nga kana mɔgɔ de wele jamana karisa na diɲɛ bɛ ɲɛna hɔn o de man ɲi baraji fosi de t'o la hali kun kana kɛ o ye de ye e y'a kɛ k'a tigilamɔgɔ lebu kelen e y'a kɛ tɔgɔ ani yanga mɔgɔw k'a fɔ k'i bɛ sɔnni kɛ la o man di ala ye ko n'an bɛ ɲumanya yɛrɛ kɛ an k'a kɛ ni kini bolo ye ɲuman bolo kana bɔ a kalama ngal kiyama jondo nunu fana bu wasu ni bolo fila nunu fana bu wasu ɲɔgɔnna de nunu fana bu wasu ɲɔgɔnna de ko n'an bɛ ɲumanya kɛ ni nin ye an ka nin dogo nin k'a di nin kana se ka bɔ a kalama n'an bɛ ɲumanya dɔn n'an bɛ ɲumanya valeur dɔn wallahi dingɛ in filɛ nin ye o mɔgɔ ni miliyari tɛ jigin dingɛ in kɔnɔ koyi mɔgɔ ni étage tɛ jigin dingɛ in kɔnɔ mɔgɔ ni hɔrɔnmusoba ninnu tɛ jigin dingɛ in kɔnɔ i ni so lahawta ninnu tɛ jigin dingɛ in kɔnɔ ayi miliyari in dɛ i b'a to yan de étage ba ninnu de i b'a to yan de so lahawta ninnu i b'a to yan de hɔrɔnmuso ɲuman minnu b'i bolo hali i tɛ fɛ maa ɲɛ ka da minnu kan i bɛ nin bɛɛ to yan de
depuis i bɛ taa i ka janaja bɛ don min na i tɛ fɛ maa minnu yɛrɛ ka i muso ye i ɲɛ na dɛ i ka musonin musonin tanto min ye i ɲɛ na dɛ depuis i bɛ taa da dingɛ kɔnɔ don min kɔnkɛra bɛ daminɛ aran na o da la fɔlɔ k'o lasegin o bɛ min na o i t'i ka ko kɛ ka bɛn ni maaw ye i t'i ka ko kɛ i ka bɛn ni maaw ye bilahi maa caman bɛ bɔgɔ in duguma bi ala tun ye miliyari di u ma maa caman bɛ bɔgɔ in duguma bi ala tun ye se di u ma maa caman bɛ bɔgɔ in duguma bi ala tun ye tɔgɔ di u ma n'i y'u nati dugumakolo in kan bi bilahi lezi u b'u si bɛɛ kɛ sun ani sujudubin ye ala ye sabu u b'a dɔn u taara min sɔrɔ u ɲɛ sabu u b'a dɔn u taara min sɔrɔ u ɲɛ siriko saba ani kankɔrɔ meleke kilimu tɛ yen hiti tɛ yen n'o ye sofazi ye ventilo tɛ yen n'o ye fani ye ni dingɛ belebeleba in bɛ sen ka dingɛ fitinin sen ka tila ka a datugu ka bɔgɔ k'i da la bɛɛ b'i ko dɔn e cɛ an t'an miiri nin don in na an t'an miiri nin don in na mun de bɛ taa mɔgɔ bɔ nin don in na i ye min kɛ i ni ala cɛ mun de bɛ taa mɔgɔ bɔ nin don in na i ye min kɛ ala bato la mun de bɛ taa mun kɛ i bɔ nin don in na i ye min di ala ma mun de bɛ taa i bɔ nin don in na i ala ye siran ɲɛ min kɛ mun de bɛ t'i bɔ nin don in na e cɛ an ka siran nin don in ɲɛ maa joli sara san joli bi u bɛ dingɛ in kɔnɔ u bɛ alihala jumɛn na e b'o dɔn la o de la an minnu faw sara minnu baw sara minnu balimaw sara an bɛ sunkalo de la an bɛ kalo barikama de la i seji ta i ka jogo fila seli ala ye i k'i bolo kɔrɔta i ka astagfirulahi fɔ caya ala yafa ne fa ma ala yafa ne ba ma ala yafa ne karisa ma ala yafa ne cɛ ma ala yafa ne muso ma sinon u bɛ baara la yen dɛ u bɛ baara la yen dɛ an bɛna histoire dɔ de fɔ nin kɛra an dafɛ dugu dɔ la n tɛna dugu tɔgɔ fɔ nin bɛ an balakaw de kan an balakaw aw minnu bɛ yen ko ni karisa jiginna walama karisa ka kɔɲɔ bɛ yen a ka bolomafara ko de conséquence min bɛ a ko la dɛ ala kama tɛ dɛ n bɛn'o de fɔ aw ɲɛna bi ni min b'a mɛn i k'a mɛn ni min m'a mɛn yɛrɛ fana sata alamun i bɛna dɔn jagoyalana min b'aw bolo ni dɔ jiginna ok dɔ bɛ na ni bazɛn ye dɔ bɛ na ni univax ye dɔ bɛ na ni vax ye tɔgɔw bɛ sɛbɛn a bɛ di ala kama tɛ o nka dira juru dɔ don ok misali sisan kaja jiginna ok ne muso tagara vax d'a ma fati taara bazirisi d'a ma karisa taara nin d'a ma karisa taara nin d'a ma a si t'a fɔ n y'a di ma ala kama mun dɔ don n nana juru de don i la ni n ta sera don min i fana bɛna a diyan ok maintenant sisan saya nana kaja ta a tɛgɛ ma sisan a dun ye aw bɛɛ bolo fɛn minɛ sisan nɔ kaja ni aw ka hakɛ de taara o wa juru in tun bɛ sara sini a ma di ala kama a ma di ala kama mais mɔgɔ si ɲɛ tɛ nin na maa si ɲɛ tɛ nin na n bɛ min fɔ an balimamuso ye sunkalo in na ko in a ye taa ɲɛɲini dɛ n bɛ ka kuma min fɔ tan n'o don dɔrɔn mɛ taa jɛ ni maa min nana karisa n ka bolomafara filɛ nin i den furula a fɔ a tigi ye n'i y'a diyan ala de kama n tɛ sa dɔn i ka hakɛ banna mais ala ko kuma ma fɔ a la n nana nin d'i ma i den furula i dun b'a dɔn cɔ i nana d'a ma n'i fana ta sera don min a bɛ taa ɲɔgɔn de d'i ma walahi o de b'aw bɛɛ ŋaniya la suma walahi o de b'aw bɛɛ ŋaniya la parce que n nana d'i ma aw fana ta mana se don min fana ta mana se don min i bɛna ɲɔgɔn diya ok e mana d'a tigilama ma saya nana ta a tɛgɛ ma sisan ani i ka hakɛ taara muso dɔ nana fatu muso in fatulen a kɛra an dafɛ dugu dɔ de la a fatulen u taara su don kaburu la su fɛ
kaburu gardien de dalen tulobe mangana muso kaburu kɔnɔna na a nana kana tamasiyɛn bila kaburu la dugu jɛlen a nana i ɲɛmada mɔgɔ minnu nana a don kana kaburu in sen ani kana a janaja kɛ n'a y'a mɔgɔ dɔ ye don min ana ko min bɛ sen na a n'a a fɔ u ɲɛna ala ni to ka masaya la a nana denmisɛnnin fila ye olu nan'u jɔ kaburu in kunna o dugusɛjɛ filanan a ko karisa yalama aw ka mɔgɔ de ye nin ye a ko awɔ ko ne mago bɛ mɔgɔ min don ko jɔn n'o kun don u y'a fɔ a ɲɛna ok ko ne mago bɛ a cɛ la walama a fa walama a tantɔ la ne mago b'u la quoi a y'u wele a ko u ma ko ok ko karisa a ka baara kun ye mun de ye fɔlɔ sabu ala ye ko de yira ne na yan karisa ka ko la n tɛ se ka kuma fɔlɔ dɛ mais a kun bɛ ka baara min kɛ a ka baara kun ye min ye n bɛ fɛ k'o de dɔn dɔwɛrɛ ma s'a ma dɛ muso in kun ye k'a fɔ a ye wali fɛn ta o tɛ dɛ tɔnkuntigi de kun don kelen tɔnkuntigi kelen filanan maaw nana ale ka fɛngɛ de la ale ka kungo de la u y'u taw de d'a ma a sɔrɔla k'i kanto a tigilamɔgɔw ma ni mɔgɔ minnu ka juru bi a la a ye taa u ka juru segin a ma sabu a fɔra hadamaden n'i sara ni wali dɔrɔmɛ kelen juru ye kaburu kɔnɔ i dalen dabi ye sunɔgɔ t'i ye i sirilen dalen don o de la a bɛ fɔ ni maanifin sara ɲininkali bɛ kɛ ko yalama maa ka juru t'a la wa walama a ka juru tɛ mɔgɔ la wa dɔwɛrɛ tɛ o n'i sara ni wari juru yɛrɛ i sirilen dalen don ye kaburu kɔnɔ a gariŋɛ ko ala ye kabako min yira ne na a ye taa ɲininkali kɛ minnu taw b'a a la a ye u ka donbolo a ye u ka juru sigi u ma sinon karisa a bɛ baara la dɛ o la n bɛ min fɔ aw ɲɛna n balakaw ni maa min nana karisa hɔn i jiginna i y'a diya ala kama n tɛ n sa don dɔn walama i den ka kɔɲɔ filɛ nin ye n ye nin d'i ma n y'a diya ala kama n tɛ sa don dɔn mais n bɛ nin d'i ma ni n fana ta sera don min i b'a ɲɔgɔn diyan ni saya nana i ta i tɛgɛ ma juru de don dɛ depuis kelen kɔni n b'a fɔ komi an bɛ sunkalo la caman bɛ lajɛli kɛ sunkalo de la sunkalo dun mana ban u t'u intéressé ala ko la tuguni u t'u intéressé ko wɛrɛ la i b'a dɔn a fɔra sini ma a tɛna t'i jɔ ala ma ne kun t'a dɔn n'i kun t'a dɔn munna i ma ɲininkali kɛ a kɔni fɔlen filɛ aw ye n kɔni filɛ ne ka a fɔ a ye fati tɛ ne ka a fɔ donc aw bɛ nin min kɛ k'a fɔ ni karisa jiginna ou bien karisa ka denmuso furulen filɛ nin bolomafara filɛ juru dɔ dɛ n'i donna juru sara sini i bɛ taa tigilama ta d'a ma wa i dalen kaburu kɔnɔ a tigilama ka juru fana b'i la dɛ ni maa nana fɔ ko hɔn karisa n'i b'a diya ala kama a fɔra a banna mais k'a diya ko ni n ta dɔn sera ko n fana ka taa ɲɔgɔn d'i ma ne tun t'a dɔn n bɛ sa don min n'a ka juru bi sa dɛ an dun balaka caman dalen filɛ nin dingɛ kɔnɔ u ni caman ta taara dɛ sabu ko in tɛ ala kama ko ye ko in tɛ ala kama ko ye dɛ a dɔw yɛrɛ bɛ tɔgɔ de sɛbɛn hey ne ka dɔnkili la a ka dɔnkili la ne ye gɛnzinɛri de d'a ma k'a lajɛ ne filɛ nin ye ka jigi sen a filɛ ka université de di ne ma est ce que a ye n sara n ta la walahi dɔw b'a fɔ tan fati aw ye musow de ye n bɛ ka min fɔ ni nkalon min ye ni tiɲɛ dɔn i bɛ se k'a confirmer tɔgɔ sɛbɛn bɛɛ de b'a la o ye to ye ala ko ye o tɔ tɛ ala ko ye o tiɲɛ in ka kunna de tiɲɛ in ka kunna a ka kunna i b'a fɔ jalaji mais n'a bolila min jogo ka don min ko karisa bɛ ka ne jogo fɔ o le kɛ non ko kulil haka wala wala nafsika kulil haka wala kena muran k'i ka tiɲɛ fɔ dɛ hali n'a bɛ i dusukun kan k'i ka tiɲɛ fɔ dɛ
hal nabi i yɛrɛ bakun kan k'i ka tiɲɛ fɔ hali ni b'i faga de i kunkolo de bɛ don i kan da la de i ka tiɲɛ fɔ an balakaw ni laada min bɛ aw bolo n'an m'a dabila caman kɔni bɛ taa gɔngɔn fɛ dɛ bilahi n bɛ ka tiɲɛ de fɔ aw ye sabu ka da kan ala kama tɛ ala kama tɛ e denmuso furutɔ hey ne ye tasa fa inivaksi bazirisi nini ok e ta mana se don min o y'a sɔrɔ ala ma fɔtaw k'o tigilama ye ni o nana min d'e ma e bɛ tila ka t'o tigilama kunnada mɔgɔ dɔ ye karisa lajɛ a ta don ne ye nin d'a ma bi a lajɛ a nana min di ne ma est ce que o tɔ ye ala ko ya o tɔ tɛ ala ko ye o tɔ tɛ ala ko ye o tɔ tɛ ala ko ye donc an balakaw n bɛ fɛ ka fɛngɛ bugulenni yɔrɔ min ye bi o de ye nin ye aw ka dɔn k'a fɔ aw ka kɔɲɔko ninnu dɔnkiliko ninnu n'i ma ɲɛ i bɛ taa di min ma n y'a d'i ma ni ŋaniya ala kama juru tɛ mais ka taa di parce que don min n'a turu sera ma a fana bɛna n ta ɲɔgɔn diya ni ala nana aw fila dɔ la kelen ka kalifa minɛ wali yazibila dɔɔni dɔ kɔni ka juru taara wa juru in dun fana a bɛ sara de sini dɛ a dun bɛ sara de dɛ wa i dun dalen de kaburu kɔnɔ tugun i sirilen dalen don dɛ an tɛ siran dingɛ in ɲɛ o de la hadamaden ni kaburu ma maa ma ja ni kaburu ma maa ma waaju fo ka taa dugumakolo meleke e tɛ se ka waaju ni saya ma maa ma waaju fo ka taa dɔgɔ don e tulo kɔnɔ e tɛ se ka waaju maa ma dusukun jalen don e ka t'i munumunu kaburu la bɛ masa joli dalen don faama joli dalen don waritigi joli dalen don fantan joli dalen don tɔgɔtigi joli dalen don maa si tɛ se ka kuma i bɛ taama ninnu ni ɲɔgɔn cɛ wa i k'a dɔn k'a fɔ don dɔ la i yɛrɛ fana bɛna na i da yan yanni i ta in don cɛ sa e t'a lajɛ i ka siran ala ɲɛ i t'a lajɛ i ka siran ala ɲɛ i t'a i ka siran ala ɲɛ bɛɛ k'i kungo jɔ fɔlɔ technologie tun ma développé k'a fɔ i bɛ communiquer ni mɔgɔw ye fɔlɔ an bɛ ko caman kɛ an faw y'a kɛ an baw y'a kɛ o b'a sɔrɔ kalanw ma développé mɔgɔw ma taa yɔrɔ janw na mɔgɔw ma kalanw caman kɛ an faw de y'a kɛ tan ka tɛmɛ kunun an baw de y'a kɛ tan ka tɛmɛ kunun an fana b'o de kɛ ne m'a fɔ laada bɛɛ nkalon ye dɛ mais laada min n'a tɛ bɛn an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ laada min n'a tɛ bɛn kɔni an ka n'o ta k'o don diinɛ kɔnɔ k'o kɛ silamɛya dɔ ye la an ka n'o ta k'o kɛ silamɛya dɔ ye a silamɛya ko a ta'awun an ka ɲɔgɔn dɛmɛ mais an ta in tɛ ɲɔgɔn dɛmɛ an ta in yɛrɛ n y'a d'i ma i b'a juru sara n ye n y'a d'i ma i b'a juru sara n ye wa n'i ye min di min ma n'i t'a sara n'o m'o ɲɔgɔn d'i ma i bɛ t'o kɔrɔfɔ mɔgɔ dɔ ye ne ye gɛzinɛ de d'a ma a filɛ n'a nana vaccin de di ne ma o tɔ ye ala kama ko ye tuguni yan o tɛ ala kama ye o n ye juru min don a la a ma sara n ye donc cela veut dire i ka hakɛ b'a fɛ sinon ne y'a sɔrɔ i y'a di ala kama a ma se i ka taa kɔrɔfɔ karisa ye a bolomafara ko in fati aw de b'a la yen an kɔni an cɛw tɛ a b'aw bolo yen n'a b'a dabila cogo min a y'a dabila ten dɛ sinon koba b'aw ɲɛ dɛ koba b'aw ɲɛ an ka saya in jɔrɔ an ka dayɔrɔ in jɔrɔ an ka dingɛ in jɔrɔ an ka dɔn k'a fɔ i bɛna jigin dingɛ in kɔnɔ a su fɔlɔ bɛ k'i bolo cogo min na bɛɛ lajɛlen kan ka siran bɛɛ lajɛlen kan ka siran i ka kaburu su fɔlɔ a bɛ taa k'i bolo cogo min kira ka sahababa dɔ tun bɛ yen i mana wajuli kɛ cogo o cogo a ɲɛ tɛ bilen a ɲɛ tɛ ye i mana jahanama fɔ cogo o cogo a ɲɛ tɛ bilen a tɛ kasi i mana alikiyama joli fɔ cogo o cogo a ɲɛ tɛ bilen a ɲɛ tɛ kasi
mais n'i da maga kaburu la dɔrɔn a ɲɛji bɛ jigin i b'a fɔ sanjikisɛ u nana ɲinɛ ko karisa ni ala ko kuma fɔra jahanama ko kuma bɛ fɔ i tɛ kasi lahara jɔ don tile bilen kuma bɛ fɔ e tɛ kasi mais pourquoi ni an sera kaburu ma e ɲɛji bɛ jigin i b'a fɔ sanjikisɛ a ko aw t'a dɔn kaburu ye yɔrɔ min ye aw minnu bɛ k'a fɔ dɛ aw t'a dɔn ne min yɛrɛ fana bɛ ka kasi ne t'a dɔn mais ne ye vision fitinin min dɔrɔn ye o de bɛ ne kasi k'ale ye vision fitinin min dɔrɔn ye o de bɛ ale kasi o ye vision jumɛn ye ko depuis maaw u b'i bila dingɛ kɔnɔ waati min depuis u bɛna n'i ye waati min i ka fɛn bɛɛ bɛ i nɔfɛ fɛn bɛɛ i denw bɛ na i cɛw bɛ na i balimaw bɛ na i teriw bɛ na hali i ka bolimafɛn minnu ye i ta ye a bɛɛ bɛ na mais n'u y'i bila dingɛ in kɔnɔ kaban ko hali ni woni fitinin bɛ yen dɔ b'a fɔ wo dɔ filɛ u b'o datugu u bɛ bɔgɔ k'i kan k'a b'a ka baaraw bolo bɛɛ b'a ko dɔn ka taga bɛɛ bɛ taa i muso i cɛw bɛ taa i balimaw bɛ taa i teriw bɛ taa i ka bolifɛn minnu fana nana i bila olu fana bɛ taga fɛn jumɛn bɛ to i kɔrɔ ye i ka baara kelen o ye baara jumɛn ye n'i ye ɲuman kɛ o de bɛ to i kɔrɔ ye dɛ n'i ye juguman kɛ o de bɛ to i kɔrɔ ye a ko nin si t'a juguman ye dɛ waati min minnu kiru wana kiru kelen bɛ bɔ diɲɛ tilebin dan kelen bɛ bɔ diɲɛ kɔrɔn dan ko bɛɛ bɛ ni mɛlɛkɛ fila in de bolo dɛ u tɛ hinɛ u tɛ tamakiya olu ka mission fana ye nin dɔrɔn de question 4 fo question 3 ni ala ye e nɛn tile falilahi alhamdu ni e ma jaabi sɔrɔ sisan n'u ye jahanama mariton jigi i ko i bɛ taa fo dugumakolo 7 ka tila ka poyi tuguni n'u y'i bisi ɲumanfɛ galaka o bɛ taa don kinifɛ galaka fɛ ko kaburu de ye lahara ni diɲɛ frontière ye n'i y'a mɛn frontière de lahara ni diɲɛ frontière de k'o de ye kaburu ye ko an ka sira ye ɲɛ an tɛ ɲɔgɔn to yen an ka nin yɔrɔ in kɛlɛ kɛ an tɛ hinɛ ɲɔgɔn na an ka nin yɔrɔ in kɛlɛ kɛ an t'a lajɛ an ka focus kɛ nin yɔrɔ in na a ko hadamaden n'i sara i jugu fɔlɔ ye mɔgɔ min yɛrɛ ye fɔlɔ o ye i yɛrɛ muso ni i denw walama o ye i yɛrɛ cɛ ani i denw ye f'u bɛ siran i salen ka maga i la sabu olu de bɛna fɔ a ye na karisa ta yan'a kasa ka bɔli daminɛ a ye na karisa ta a ka taa n'a ye gilasi la walama a ye na karisa ta an ka sudonya kɛ maa si tɛ fɛ n'a fɔra ko i sara i bɛ dalen don yɔrɔ min na k'i ka quelques heures i k'o kɛ dalen ye ko parce que k'a kasa bɛna an tɔɔrɔ subhanallah hadamaden an t'a miiri nin bɛɛ la ko ni saya bɛna i ma i jugu fɔlɔ yɛrɛ ye dɛ i bɛ ka minnu yɛrɛ balo fɔlɔ olu yɛrɛ de fɔlɔ b'i kɛ garbage ye fɔlɔ mais personne ne voit pas ça olu le fɔlɔ b'a fɔ an ka karisa a dayɔrɔ in yɛrɛ an ka nin bɛɛ déménager hali a sarali mun yɛrɛ kan a fɔ dɔw b'a fɔ an ka nin bɛɛ fili garbage la o le kɛ i bɛ ka minnu balo ye n'an sera sukoɲan fana na tuguni sukolaw minnu bɛ bɔ ni maaw ka sigɛriw ye kobabaw aw ɲɛ sini dɛ sukolaw minnu bɛ bɔ ni maaw ka sigɛriw ye walama sukolaw minnu bɛ ka hadamadenw ka pièces bɔ k'u feere mɔgɔw ma diɲɛ nɛma fitinin nɔfɛ ala bɛ k'aw kɔnɔ dɛ i fana tɛ sa fiyewu
fo ala ka mɔgɔ bila k'i fana piège bɔ fo dɔ fana ka taa mɔgɔ dɔ dilan ni i fana ta ye a bɛ fɔ maa minnu ma a ye gulɔ dabila ko ni mɔgɔ minnu bɛ gulɔ min kɛ n'olu sara olu kasange u daji in dɛ o de b'u ka kasange bɛɛ tiɲɛ a bɛ fɔ maa minnu ma a ye sira bila n'u sara sira daji o de b'u ka kasange bɛɛ tiɲɛ a fati saya ko kuma man di ye dɛ nka saya an b'a kuma fɔ dɛ f'an ka dusukun kami de hadamadenw u ka kojugu kɛ dabila al-imam maliki ale tilela musokɔrɔba dɔ tun bɛ yen a tun bɛ suko de kɛ n bɛna kabako kuma de fɔ yan n bɛ bi babu bila yan sabu an kun ye layidu ni ɲɔgɔn ma sunkalo fɛ k'a fɔ n bɛna débat sigi bi ye sunkalo samedi laban ye wa débat in n b'a dɔn a bɛna dan bi ma parce que I'm not sure if I will continue. Mina Imam Maliki ka histoire in fɔ n bɛ sɔrɔ ka débat jɔ yan Imam Maliki a tile la musokɔrɔba dɔ tun bɛ a tun bɛ suko de kɛ musokɔrɔba tun bɛ suko kɛ o de la a bɛ fɔ hadamaden ka mɔgɔninfin bisigiya dɔrɔn a bɛ maa dɔ tasuma na karisa ye sunguruba de ye ou karisa ye nin de karisa ye nin ka maa bisigiya dɔrɔn a prévu t'i bolo a dalu t'i bolo seere t'i la k'a bɛ maa dɔ tasuma na mais ala bɛna kabako min kɛ ni musokɔrɔba in na an ka nin histoire la kumana min na musokɔrɔba in a wulila k'a kana muso dɔ de sara k'a kana su in ko kumana min na n'a nana kana su in ko a bɛ ka su in ko wagati min na balimaw bɛ hakɛ to dɛ a sin ka su in kɔfɛla bugɔ ko yamma dɔ ko balimaw ka hakɛ to dɛ komi histoire do diinɛ kuma do don an ka walawala minnu b'a a ko kɛ u ka se ka a dabila a nana fɔ sisan ko ni muso in filɛ nin ye ko kamalenbaw caman y'u mago ɲani na koyi ko e k'a lajɛ e kun t'a dɔn k'e bɛna sa ta ka muso bisigiya quoi a y'o fɔ yɔrɔ min dɔrɔn a bolo de ala sin k'o nɔrɔ muso la ala nana musokɔrɔba in ala y'a bolo nɔrɔ su in na a ye pini pa kɛ a bolo ma se ka su in bila i bilala suko de la ka a tigilama bisigiya ko kun ye sunguruba ye a b'o kuma fɔli la waati min na ala nana a tɛgɛ nɔrɔ a y'i puruti k'i puruti a ma se o kelen a ye kulekan bɔ jama nana kiri a da la u ko k'a ye mun fɔ a ko ale ma foyi fɔ u ye jamana bɛɛ dɔnnibaga bɛɛ wele ko bɛɛ kana bɛɛ k'i ka kiti fɔ nin ko in na mun b'a to muso tɛgɛ dɔw ko an ka tɛgɛ tigɛ dɔw ko tɛgɛ nɔrɔ yɔrɔ min nɔrɔlen don su la an ka muruki k'o yɔrɔ tigɛ ka bɔ a la dɔw yɛrɛ ko an k'u bɛɛ bila dingɛ kelen bɛɛ y'i ta fɔ sa a ɲumanlama ni a jugumanlama bɛɛ y'i ta fɔ dɔw ko nin si tɛ kɛ gansan o kɛlen hakilima dɔw nan'i kanto ko bɛ yɔrɔ min na sisan ko an ka taa Imam Maliki wele ko n'an taara Imam Maliki wele good night ko n'an taara Imam Maliki wele ko komi ale ye al-imamu ye ko solution bɛ sɔn ka sɔrɔ ale bolo dɔnnibaga fɛn fɛn bɛ o don dugumakolo ko kan o dugu in na yen cɛ ma sɔrɔ min bɛ se ka nin kiti ten yanni n ka don Imam Maliki ka kiti la a bɛna kiti min fɔ nin ko in na o de la a bɛ fɔ silamɛya la ko hali n'a i ye mɔgɔ ye janaya la k'a fɔ ko ka jango mɔgɔ muso ni cɛ ni muso langolo jɔlen ka mɔgɔ wele k'u ye janaya kɛ sariya tɛ se k'u minɛ k'u ye janaya kɛ hali ni ye cɛ ni muso dalen sɔrɔ k'u ye janaya kɛ sariya t'u minɛ ko fo i ka kale ye kalebara kɔnɔ wa ɲɛ kelen fana tɛ dɛ fo ɲɛ 6 k'a ye fo ɲɛ 6 k'a ye hali ni e de kelen y'u ye k'ale bɛ kalebara kɔnɔ e taara seere 2 wele ka na e nana sɔrɔ foyi tɛ ka kɛ i nan'u langolo jɔlen sɔrɔ sariya bɛ mun fɔ sisan
iye galonda ula e munana e mutara shiro wule kana de busaya bishigi shigi ne kana bo aw bela jilena tellement que ala kuin gele ama bolo fiu tugini usulu fiu olu benani yoro indeka almami malik nana mune fo sisa ako musokoro ma ako yala ma munde kera ko tiyan fo nye chien nye ini ala che ye minge wala ma ye min fo musokoro nana mu fo musokoro ba ko tiyan ni yere la ne tumala ka shuin ko wa ne be ga mbulo habe hakato ko ne be ga mbulo ke ga buga ko fala la ngo kamale mbaw yu mo gonya na ngone sunguru badi o kone nto folli la ne bolo norola ala ha imam malik ko ye ko jugu ke akoye bisigi yali ke wa iye galonda la galon min fana ne ajugute ala de flegi kitita pour ibolo ka nimbla sisa ko mo kana ni genya ye fuga genya bishigi ne bom sokoro bala ni genya bishigi mbora musokoro bala aba sisa mime bo akola doni mbogo kumbe barake tane folo sabu ay bisigi yali ke ay galon de dashula unana kana abugo genya bishigi be dafa musokoro bala yoro me anyibe nyini ngatike abulo bora shula amunu mega galonda nyona dongudo imaye imame karsa yin keta karsa yin tunta karsa yin bota anga kitim na ke chugo di sini anyere bulanta la ka fushike me ore kelno bi ambe dala kese kam mo bisigia ala ga hakili nyuma ndambela jelma anga bisigia li dabla ka be sigi sababu ye ka manifinga nyuma ne ka bela ta jiwo fe ika nyuma ka bela ta jiwo yo fe anga sabali bisigi ali mare ani mamunu fana be yana nga se lahara muso furule na ya suru la koti mena ini mami muso che abebta babu kele ne konnana muso furule e mogomi e ma furu e dumaro karsa be furula koti meni inache ika do debi ala yi debi baluko yara domi iye nyuma fenfeke ala yi ala biga o nyuman beta kata bla atiglama furuche o ka balansi kono katla ka tiglama ka juguma ko beta kata bla e ka balansi kono nana en tant que imati jo a chema tête en tête ninte maneni e musoche ni fana kembe bi fierté de a modernisation croix du mbolo ndo sisa mawbulo de star here kube nyogo muso passé nyogo ma bo nyogo cho passé nyogo ma subhanallah anga sala nye koy oh munu fana be ka ke dogolare auta conséquence de dile flawo mata anguro la ore ta dile flawo la anguro la ta donc a foronye fala takrabu zina ko angana gere ala halala ma fa ngana kere ako ngana kere jana la kuma de ko ka ake sungolo intum banto fle maintenant sisa ko traité bina wuli sungolo bana donc da fe ku tukle no sisa donc a bebina yele kam na indépendance ta parce que am ga sungolo de boya état de bina sa domine wal muso into imbaye benye de ya klibe minare atoy itami mi bolo ko pola wali chentoy itami mi bolo de equipe ola mfile ka conséquence mi fo tanuro mugantaje tanuro kelentaje I jera wal muso fe itate I dunga do afurlendo a cheka nyuma ya de a cheka juguma de betaka ke ekun debi balgora dum fu ata bla bidoene e ka juguma e ka nyuma ene o de beta erbe shu a cheka balance la o doronta bana ene I betla ya ala sona ta ka punition fana so enye anga sala nye sungolo mi banto fleni ni e fem fait toy ko parce que am sungolo la akala kama o toy iga ala mine nga ne ni toy parce que me sungolo bana sambe sigama ibi yere ni nga ibura ka botu mi ngasa eska mine na la il faut réfléchir monter plan ala la koy mate plan ala la de
an ka dɔ bɔ diɲɛ ɲini komi a yɛrɛ b'a fɔ cogo min bamanankan na ko diɲɛ den a ye dɔn an ka dɔ bɔ o la ni min farati ko vi n'a kɛra i bolo va ye don min walahi o don i bɛ sɔrɔ k'i sigi an t'an sigi k'an miiri dɔɔnin ala ye e kɛnɛya ka sen d'i ma ka bolo d'i ma ka tulo d'i ma ka ɲɛ d'i ma ka nun di i ma cɛ a ma ɲɛ di min ma o bɛ mun fɔ a ma tulo di min ma o bɛ mun fɔ a ma sen di min ma o bɛ mun fɔ a ma bolo di min ma o bɛ mun fɔ nin to yen i bɛ taa arijinɛ na nin to yen i bɛ taa tasuma na an ko ko ayi we mix everything k'an bɛ plan kɛ ala la sɛgɛnnafiɲɛbɔ o bɛ nama suruguru k'an ja an kɔni b'a fɔ sunkalo in na ɲaw la nisɔndiya ni kunnafoni ni ladilikanw ni wajuli ye o kafe de faji la bi sunkalo samedi laban ye donc émission ko bi kɔni ni ye samedi laban ye sunkalo la donc émission an bɛna jɔ yan an tɛna kɔni a fɔ de kɔni ko continuation kɔni don n tɛna se ka o layidu di aw ma bi a bɛ kɛ a tɛ kɛ wa ala mais n ye layidu min kɔni ta ka fɔ sunkalo la n bɛna continuer ka wajuli kɛ o de kun ye nin n bɛna continuer ka wajuli kɛ o de ye nin ye donc n bɛ fɛ ka ladilikan minnu fɔ aw ɲɛna o de ye nin ye a ye hakɛ to. You know there's a marquee, 289 marquee. It's like a club. 289 10th Street. No, this is 26th Street. Huh? This is 26th Street. Yeah, you don't know this place is? Like a club? No. Voilà, n kun bɛ fɛ ka min fɔ aw ɲɛna bi Café de Fati la depuis sunkalo daminɛna samedi fɔlɔ fɔ bi komi Fati kun y'a ɲini fɛ n ye layidu dafa donc ko ci ye juru ye donc n nana n ye n ka devoir kɛ sunkalo samedi laban filɛ nin ye bi n bɛna babu bila yan bi donc n ye layidu mun ta k'a fɔ n bɛna sunkalo ɲɛnɛma aw ye chaque samedi bi kɔni y'a samedi laban ye n b'a fɔ kuma minnu fɔra ala ka faamuyali di an ma dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ an ye sarakati minnu bɔra ala k'a minɛ an ye donc tous les administrateurs Café de Fati an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye donc an ye kuma minnu kɛ page in kan walama an ye ko minnu kɛ an y'a kɛ ala de kama ala k'an bɛɛ lajɛlen sara n'a baraji ye an ye dawatu minnu ni bilasirali minnu kɛ ala k'a kɛ an bɛɛ lajɛlen arijinɛ kɔnɔ sɔrɔ arijinɛ kɔnɔ don ye donc komi ne yɛrɛ ça fait longtemps n tɛ kuma n yɛrɛ ka page la komi n kun ye layidu ta page Fati ye o kafe la n ko min na n bɛ sunkalo ɲɛnɛmaya donc ni kibaruya wɛrɛ minnu ni b'olu kɛ ou bien ni bɛ n ka conseil minnu kɛ n ka Sofiane Poro bɛ yen donc n yɛrɛ bɛ segin yen donc Café de Fati sunkalo in kɔnɔna na bi y'a samedi laban ye an bɛna fɔ bi babu an bɛna o bila yan ala ka sunkalo wɛrɛ yira an na ala ka sijan ani kɛnɛya ni labanko ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn fɔra ala ka faamuyali di an bɛɛ lajɛlen ma ni question bɛ min bolo ni ye a ci Fati ma donc n b'i ka jaabi di Fati ma i b'i ka jaabi sɔrɔ donc an b'a fɔ fɛn fɛn fɔra ala ka faamuyali di an bɛɛ lajɛlen ma ni fili minnu fana yera o ye hakili baara ye sabu jɔn bɛɛ bɛ fili ni minnu fana fɔra ni fɔtɔw kun tɛ n'an ma bɔ a kalama an b'o yafa fana deli jama fɛ sabu ka d'a kan manifin dafalen tɛ dafalenya o ye masa jalakibali kelen pe o dɔrɔn de ta ye hadamaden i ko dɔn bɛ mɛ i ko bɛ dɔn tɛ i bɛ dɔ dɔn dɔ fana bɛ dɔ dɔn sabu an yɛrɛ ko ko dɔnni tɛ dɔwɛrɛ c'est comme si jifilen i bɛ ji soli cogo min ka bɔ fiɲɛ kɔnɔ ji tɔ bɛ to fiɲɛ kɔnɔna na dɔnni ye o de ye e bɛ dɔ dɔn ne tɛ o dɔn e fana bɛ dɔ dɔn karisa fana tɛ o dɔn donc an bɛ yafa deli bɛɛ lajɛlen fɛ an b'a fɔ sijan ni kɛnɛya
ani laban ko ɲuman ala ko di ne n'aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'an kɛ arijinɛ kɔnɔ don ye ala k'an lailatul qadri don an garijɛgɛ la ala k'an ka denbayaw ta fanga d'an ma an fa minnu fatura ala ka hin'u la an ba minnu fatura ala ka hin'u la an muso minnu fatura ala ka hin'u la an balima minnu fatura ala ka hin'u la ala ka an yɛrɛ ɲa ka an ta don kɔnɔ an ka sarakati bɔ an bangebaga minnu fatura yaasa ni an fana sara don min ala na den di an fana ma o fana na ala wuli an ye olu fana na sarakati bɔ an ye ala tɛ kuma k'a yɛrɛ sɔsɔ n'i ye min kɛ bangebaga ko la bilahi o de bɛ segi i yɛrɛ fana ma n'i y'a dɔn i ta ye n'i fana tɛ yen don min wallahi fɔ ala ka den dɔ fana ɲɛsin i ma o fana k'a ɲɔgɔn kɛ i ye donc an kana ɲinɛ an bangebagaw kɔ minnu b'an kɔrɔ an k'u duwawu ɲini minnu yɛrɛ fana sara an seli o seli an ka ala yafa deli u ye an se sarakati min an k'o bɔ ala ni hinɛ se karisa ma kuma fɛ ka min fɔ bi o de kun ye nin kafe de fati bi y'a samedi laban ye sunkalo samedi laban bi ye émission laban ye sunkalo kɔnɔ donc ne n'aw kɔni n b'a fɔ ala ka san wɛrɛ sunkalo yira an na donc an b'a fɔ rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إني أسألك بعظمة ملكك وقدس ذاتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر كل موات مسلمين اللهم ربي اغفر أبانا وأمهاتنا اللهم ربي تقبل صيامنا وصدقاتنا وقيامنا يا أرحم الراحمين اللهم أرحم كل موات مسلمين اللهم تقبل توبتنا يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع أهوال والآفات وتغدي لنا بها من جميع حاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والسيئات وترفعنا بها عندك أعلى درجات وتبلغنا بها أقصى غايات من كل خيرات في الحياة وبعد الحياة اللهم حيّل قلوبنا على ملته اللهم ربي اجعل بلادنا من خير بلاد واجعلها آمنة مطمئنة إلى يوم التناد على كان دو مني على كان كرا جوني على كان دو كرا لا حرمالا على كان أما كتو كرا لا حرما كما على كان كرا جوني موي على كان سلو چايا على كان دين فاميال دي أما على كان كرا مانتو موي صلى الله محمد بافو alami ni wati min yira la aka caman yira na diɲɛ wagati wɛrɛ aw bɛɛ ni ce aw bɛɛ ni baraji aw ka tulomajɔ la fo aw sigiyɔrɔw la fo aw ka jamanaw la aw minnu y'aw ka suguri dun jɔ aw minnu y'aw ka sugu seliw jɔ aw minnu y'aw ka nafulaw jɔ ala ka nin bɛɛ lajɛlen minɛ fɛn fɛn sunɔgɔ dabila nin wagati in na fɛn fɛn sigi ka lamɛn n ka foli bɔ aw bɛɛ lajɛlen ye ala ka diinɛ faamuyali diinɛ na aw bɛɛ lajɛlen ma shukran